ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ. Сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз бисёр дар сатҳи хуб қарор дорад ва мо мебинем ки ҳамасола мактабҳои наву замонавӣ кушода мешавад ва имрӯз 2 миллиону 200 ҳазор нафар хонандагони мо дар мактабҳои миёна таҳсил мекунанд. ҳамчунин дар мактабҳои олӣ бошад 245 ҳазор донишҷӯ дорем ва дар хориҷи кишвар 50 ҳазор нафар донишҷӯи мо ба таҳсил фаро гирифта шуданд. Ин албатта муваффақият аст, бурдборӣ аст ва моро месазад дар ин фазои сулҳу субот боз ҳам таҳсили худро бештар кунем. Ва донишгоҳи давлатии Кӯлоб таърихи 76 сола дорад ва дар ин муддат бисёр кадрҳои хубро ба воя расонидааст ва имрӯз наздики 11 ҳазор донишҷӯ дар ин донишгоҳ таҳсил мекунанд. Ва соли 2021 бо қарори шӯрои олимони донишгоҳ 4 озмун роҳандозӣ карда шуд ки ин озмунҳо кафедраи беҳтарин, маҳфили беҳтарин, олими сол ва факултети беҳтарин буданд ки дар моҳи декабр онҳо ҷамъбаст гардиданд ва маҳфили галактикаи кафедраи методика таълими физика ва назари функсияҳо дар ин озмун иштирок кард, яъне дар озмуни маҳфили беҳтарин ва сазовори ҷои дуюм гардид. Ва мо роҳбари маҳфилро устод Сулаймони Абдуқаҳҳорро даъват кардем то дар ин бора чанде суҳбате дошта бошем. Устод, нахуст хуш омадед ва шуморо барои ин муваффақият табрик мегӯям. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Нахуст аз таассуроти худатон қисса мекардед. аввалан ман миннатдории худро ба ректори донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдаки устод Миранизода мерасонам ки чунин як озмуни хуб дар сатҳи баланд роҳандозӣ карда шуд ки ин маҳфилҳое ки дар кафедраҳо амал мекарданд онҳо бо як дастовардҳои хубам гӯем ноил гашт, чунки як сола он заҳматҳои он талошҳое ки аъзоёни маҳфил, роҳбарони маҳфил ба даст оварданд, онҳо аз тарафи раёсати донишгоҳ қадрдонӣ карда шуд. Бале, ҳамин вақте ки озмун ҷамъбаст мешид, мо дар ҷараён будем ва медидем ки пеш аз масалан 3 маҳфили беҳтарина ҷудо кардан, аввал 10 гона буд. Албатта 10 гона буд, баъд боз дар натиҷаи гузарондани маҳфилҳо баъд бо беҳтаринҳо ҷудо шуданд. Дар ҳамон айём гузариши маҳфилҳои шумо дар кадом сатҳ қарор дошт? Чӣ гуна масалан шумо кадом мавзӯи муҳима шумо интихоб мекардед то диққати масалан ҳайати якамона ҷалб кунад? маҳфилҳое ки дар мавзӯъҳое ки дар маҳфил мо баррасӣ карда мешуд мавзӯъҳои актуалӣ буданд, яъне ки мавзӯи мегӯем ки хеле муҳим буданд ва пеш аз ин ба шомил шудан ба 10 гона албатта кори маҳфил мо дар як сатҳи хуб қарор дошт. иштироки аъзоёни маҳфил дар конференсияҳо, ҷомеи академия, озмунҳо ва инфуруғи маърифат ва дигар чораминҳое ки дар сатҳи донишгоҳ ва берун аз он мешуд фаъолон иштирок мекарданд. вақте ки мо ба маҳфилҳои сегона дохил шудем, мо ду маърузаро баррасӣ кардем. яке маъруза ин дастовардҳои расадхонаҳои Тоҷикистон буд ки дар заминаи 30 соли иқтиқлолият ба кадом дастовардҳо ноил шуданд. мо онҳоро дар он ҷо намоиш додем ва дар он ҷо қайд кардем ки бо зери роҳбари асосузоти ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомурраҳмон соли 2015 расадхонаи байналмилалии Санглоқ дура пурра аз нав эҳё гардид ки то соли 2015 он расадхона аз ҳисобе ки солҳои ҷанги шаҳрвандӣ шуд пурра аз фаъолият боз монданд, онҳо дубора фаъол шуд. Яъне дар Осиёи миёна мисли расадхонаи Тоҷикистон вуҷуд дорад? ҳаст, аммо расадхона ин Санглоқ ин расадхонаи байналмилалӣ аст ки мо тавассути он асбобҳое ки дар расадхонаи дар Санглоқ ҳаст, объектҳое ки мушоҳида мекунанд, агар дар дигар расадхонае ки иттиҳоди шӯравӣ ҳастанд мушоҳида карда, чунки дар ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан дар амил бигӯем дар Санглоқ аз ҳисобе ки рӯзҳои офтобӣ хеле зиёд аст, таъсири нурҳо хеле кам астанд ва ин барои мушоҳида кардан омӯхтани ҷирмҳои осмонӣ албатта хеле хуб аст. ҳатто телескопе ки андозаи 1 метр дорад ва ки он объектҳое ки дар ин расадхона мушоҳида мешавад, дигар телескопҳои дар дигар давлатҳо ҳастанд, масалан Россия, дигар давлатҳо
که 2 متر دارند آنها مشاهده کردن نمیتوانند. خیلی شما درباره آزمون‌های جمهوریوی گپ زدید. اعضایان محفل شما در آزمون‌های جمهوریوی اشتراک کردن؟ مثلا علم فروغ معرفت. البته خب اعضای محفل ما دانشجوی کورس 4 شریف باباشاه در جامعه اکادمی اشتراک نمود. از فن استرونومی با گرفتن جای اول دیپلم درجه اول و سلامت باشه استاد و جای اول نصیب کرد. این چنین دانشجویان دیگر در آزمون جمهوریوی از فن فیزیک حسن زاده عبدالخالق اشتراک کردند. آنها صاحب افتخارنامه شدند و در آزمون علم فروغ معرفت در دوره دوم از 5 نفر شاگردان ما به دوره سوم جا گرفتند. به دوره جمهوریوی؟ نه، به دوره دوم پیشنهاد شدند و در دوره دوم باشد از آنها 1 نفر جای دوم را صاحب شدند و در دوره جمهوریوی نیز اشتراک کردند. خیلی فعال اشتراک کردند، صاحب افتخارنامه کردند. و نیت داریم که باز در این سمت تیاری البته در 1 سال خوب برای کنیم. بهترین است. استاد اعضایان محفل به چند نفر تشکیل میکنند؟ اعضای محفل ما البته ما در این محفل بگیم که 2 قسمت است. هم موضوع از فیزیک است، هم موضوع است که از استرونومی هست. یک موضوع از فیزیک بررسی کرده میشه، یک موضوع از استرونومی. زیاده از 16 نفر است در بر میگیرند و این چنین از دیگر فاکولته ها هستند که آنها خواهش به این فن دارند. مثلا یک دانشجو نمبر کرده ممکن است که دانشجو کورس از فاکولته اقتصاد و اداره سلطان ربانی اشتراک میکند و این چنین غالبی دوری دوم است که اون با تیاری خود را برای جامعه اکادمی آماده دست برای اشتراک کردن از فن استرونومی غیر اختصاص. البته همین اکثر شخصیت هایی که مثال در آزمون‌های جمهوریوی اشتراک میکنند، اگر اونها را تاریخشون رو ببینیم حتما از همین محفل ها برآمدگی هستند. البته درست است. مثلا اون دانشجویی که شریف باباشاه گفتید جای اکما گرفتند اعضای محفل شما هستند و این محفل ها میتوانند مثلا در رشد دانش یا در رشد تفکری مثلا دانشجویان سهم به اندازه گذارند. شما کدام راه را برای مثلا دیگر دانشجویانی که ما را تماشا میکنند کدام خوبی های از محفل ها را شما میتونید یادآور شوید که تا دانشجویان بیشتر اشتراک کنند و دانش خود را وسیع‌تر کنند؟ راههایی که در محفل دانشجو مهارت و ملکه خود را سرخم میتن این بسیار از خصوصا وقت دانشجو موضوع رو آماده میکنند بر زیر راهبری آموزگاری البته که مدت بگیم 1 سال اگر از اون برآمد میکنند و این موضوع را خیلی جهت مثبت منفی یعنی که جهت علمی اون رو بررسی میکنند. وقتی اون در اعضای محفل برآمد میکنند در اونجا اون حسیات هایی که دارد پورا نیست میگن، یعنی که مهارت و ملکه سخنرانی دانشجو بیان میشود و در اون استعداد پیدا میشه. وقتی که ما در اونجا اگر دانشجویان خیلی با همین کار جلب کنیم او استعداد میتونه که از همجا کاری بگیم که کار دیپلمی خود رو نویسد، چون که اگر یک دفعه برآمد کرد تنقسیم شد در 2 ویدیو حالا که یعنی طرز نوشتن مقاله رو یاد میگیرد، مقاله علمی را، کار کورسی، دیپلمی دیگر یعنی در شبکه‌های اجتماعی سخن گفتن میتوند که مثال آزادانه صحبت کند، فکر خود رو بیان کند. پیش از همه همین ترسی که مثلا هر یک دانشجوی ما، هر یک خواننده ما امروز در دل دارد و هراس میکند، همین ترس از وجودش گم شود. ترسی که ضررآور به علم آموزی ما است و بسیار خوب است که مثلا محفل های ما فعالیت میکنند و ما چند محفل در پخش مستقیم کردیم در شبکه‌های اجتماعی تو 400 نفر 500 نفر تماشا کردن، بسیار نظرهای خوب دادند که واقعا هم دانشجو فعال بودند، بسیار فعالیت خوب نشون میدادند، یک دیمش آزاد بودند، خود را آزاد حس میکردند و در مقابل آموزگار بسیار سخنهای خوب میگفتند که مثلا یک بحثی سازنده بود، یک بحثی خوب بود. و بار دیگر استاد شما رو تبریک میکنیم و در آخر چی گفتنی دارید؟ من در آخر گفتنی اون رو دارم که اولا ما مینداری خود رو به اساتذه صلح و وحدت ملی پیشوا ملت محترم این رساندن هستم که برای ما آموزگاران جوانان چنین امکانات رو فراهم آورده است و بعدا مینداری خود رو باز به رکتری محترم میرسونم که برای آموزگاران جوان و برای اون دانشجویانی که در المپیاد اشتراک میکنن برای اونها امتیاز بالا میدن. مثلا هر یک دانشجویی شما الان که میدونید اشتراک میکنن
аз тарафи раисаи донишгоҳ онҳоро қадрдонӣ мекунад, онҳоро туҳфа медиҳанд ки ин аллакай ҳавасманд мешавад. Ва пешниҳоди ман дар он аст ки хуб мешуд ки як мизи мудаввар вобаста ба ҳамон фанҳои мисол фанҳои дақиқ роҳандозӣ карда шавад ки дар он ҷо мавзӯъҳои мубрами рӯз баррасӣ карда шавад ва дар он ҷо донишҷӯён фикру мулоҳизаҳои худро баён кунанд ки дар он ҷо метавонанд ки инам боиси пешравии малакаву маҳорати худи ҳамон донишҷӯ ва инчунин ба шумо ҳам муваффақият мехоҳем ва ба миқдори чӣ қадар маблағ шумо қадрдонӣ шуд? Ба миқдори 1000 сомония. Беҳтарин аст, беҳтарин аст. Дӯстони азиз, то метавонед ба илм биёед ва ҳамдигарро масалан дар омӯзиши илм кӯмак кунем ва зиндагии худро беҳтару хубтар кунем. Саломат ва